Oi! Nós somos da turma da juventude e dos adolescentes. Nós temos hoje para comer churrasquinho, com vinagrete, pãozinho fresquinho, farofinha, temos pipoca, doce, pipoca salgada. E temos arroz doce. You call me Lord, you know my name. I'm standing now, I'm not ashamed. No, no, I've searched and came up empty. This world has nothing for me. You are my one and only. Viverei só pra ti.